our content is school surprise reveal. So, notebook o na. Notebook na. Scarlet. One. Two. Wala ang mga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Agay to. Kita sa kupan. 8, 9, Huwag kaya akong pag-video. 10. Tapos na ko yung pencil case. Dua pa na ang lapis na ano. Dua ka nakuha lapis, tapos dua po ka ball pen. Ako kay 5 ka lapis, tapos 12 pesos na ball pen. Napod ko yung roller, tapos nako yung crayon. Roller o crayon kape kami. Tapos namin upat eraser. Upat ka writing pad. Dua ka writing pads. Kapiya ba ni dua na writing pad? Bye mga kabilay! Don't forget to Like, share, and subscribe! And kung hindi nyo alam kung anong itsurang subscribe, This. and don't forget to click the notification bell below para updated kayo sa Bilarde happening.